অষ্টম শক্তি বা রূপলেন মহাগৌরী। এই রূপে তিনি অষ্টম বর্ষিয়া বালিকা। তিনি চতুর্ভুজা, বৃষভ বাহনা ও শ্বেত বস্ত্র পরিহিতা। তার হাতে রয়েছে অভয় মুদ্রা, ত্রিশূল, ডমরু ও বরমুদ্রা। তিনি মা পার্বতীর বালিকা রূপ। মায়ের কৃপায় মানুষের সকল অসৎ প্রবৃত্তি নাশ, লাভ হয় চতুর্বর্গ ফল। नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि विष्णुनुते भगवति देशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते दुर्धरघर्षिणि दुर्मुखवर्षिणि हर्षरते भुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि कोशरते तनुजनिरोषिणि दिविसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जगदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभगञ्जिनि रासरते